ହଉଛି ହଉଛି ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ନେଇ ଚାଲ। ନା ନା ଅଛି ନାହିଁ ଥିଲେ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି? ଏଇଠୁ ନିଅ ଆଉ ବେଶୀ 8 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଠୁ ନେଇଯିବା ଆଉ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଜାରରେ। ଏଠି ଟିକେ ସକାଳ ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରହିଛୁ। ନାସ୍ତାର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତରକାରୀ ଅଛି, ପୁରୀ ଆଉ ବରା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଗକୁ। ଏଠି ପାଣି ପିଇ ଦେଲୁ। ଏଇଟା ଆମ ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡଙ୍ଗାଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ଶୁଖିଲା ସେଇଠି ବସିବା। ପାଖାପାଖି ସବୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ଶୁଖିଲା ସେଇଠି ବସିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଡଙ୍ଗା। ଲୋକେସନ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଏଇଠୁ ଲୋକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ୍ରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିବୁ। ଚିଟୁକୁ ରହିଲା ବା ଆମେ ଖାଇବା ଶୁଖିଲା ଅଛି ବେ। ଏଇ ପଛରେ ଆସିବ, ଚାଲିଲା ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନବ କେମିତି ଦେଖିବା ସବୁ ଧର ପାଣିଟା ଓଜନଟା ପାଣିଟା ଓଜନ ଏ ଭଳିଆ କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ କ'ଣ ଭଳିଆ ପଳେଇଲା ନେଇଯାଇ ସେଇଠି ବୁଝିଲା ବୋଲି। ବାସ୍ ଚାଲ, ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି। तुझे देख कर जग में यकीन नहीं देख कादुआ देखा गोड़े कादुआ लगुच। तपन ता जंगल में जन्म होती कि जानी जंगल कौन। कंकड़ा गोटा धरी पारे हाथ में शुखिला गोटा कादुआ गोटा जानी पारे। बाँकू माड़ सब बाँकू माड़ जुआड़े बाँकू बाटर देखिए बाँक माड़ अरे गोटा काठ कुटा किसी देखा जाऊनी। रोषे कौन कर चुली जाल कहीं आमाजन जंगल पूरा कि गछ सब कि गछ के हाँ सब बाँक माड़ पलैला तपन काखिकी
हाँ हाँ बियर ग्रिल देखा है ना, ये हूँ सही जंगल। सबुआड़े कादुआ आहरी बांग बांग चल आग घास पड़िया देखा जो ये जो जाइल सेपटू पटाबारिया जंगल पड़िया गोटा था किंतु आम फास्ट भोजी करूँ ये जंगल रे। हाँ सी एमती देखा दूर शुखिला कि भितर गले टोटाल कादु अच्छी कीटा आ गोटे काठ कुटा देखुन गोटा जंगलटा ये गोटा काठ अच्छी ना कौन अच्छी कि ना खाली पत्तर आ जोटा देखा तो शुखिला से होता कंचा किंतु निआ थरे धोइले से पूरा तार तातीरा बहुत दीटा डांगर किंतु रोषे हो आज राति पाइब आम जो फाँका शुखिला देखा साढ़े गोटे चलवा हाँ यही तो जीवाटा ही प्रोब्लेम सेपटे बाट नहीं छाड़ 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 ना ना अपन जो पड़े सेपटे पई लगी रे कहीं पड़ी ना तो एपटे भल गोटा गछ ब्यारियर अच्छी आपको क्रॉस कर जाए पड़ो ना देखा कादुआ कादुआ ना तपन तो आगे हनुमान भाया चलती तुम जापन तपन चपल हल्ले दीजिए ना हाँ आसला शुखिला आसला शुखिला आसला देखा जाऊ टे ये कौन चुली कर रोषे कर कादुरे जाल टोटाल ना किए गोटा कहला कौन जाल प्रबल तीर्टन कहला घर जाल नहीं जी हाँ बागु बागु केते बढ़िया जगह छाड़ी आइल बाट भूली जे रे बाबा तपन दा आम बेसी भितर पलाऊे बुझल आम बेसी भितर पलैले आम बेसी भितर पलैले से जो फांकाटा नाला से फांकाटा सेपट रहीगला झाँगड़ जाए साढ़े कुआड़े ना इे बाँ कोट बाँ कोट अरे बाट कहीं बाँ से बाँ को थिला आम बहुत आड़ भितर पशि भाई कुआड़ जाओ इटा बहुत मुंड पड़ी इे एपटे आस इे आस बाट भल अच्छे ए सी लोक कौन गले फांका देखी आस इे पूरा शुखिला भाई अच्छे अच्छे तपन दा बुद्धि चली मनीष हाँ हाँ मैं देखिक तपन दा हाँ यही रास्ता को देखिक भितर पशिया कथा से कादुआ थिला बोली आम पशिले सेपुटा पशिले जाइए साढ़े उठिलु यहीटा शुखिला कही हाँ बोतल फोतल पड़ी हाँ ठीक अच्छे जाल कहीं मत टोटाल देखा जाऊनी भाई आइल ये तपन दा बुझार जमा चलनी के हईराण हम है देख फाँका ये जगह देखिए आम पशिले भितर फुल भाल चुली चुली कर चुली हई तक रख गड़ी पड़ा कह दौर ओहो फास्ट थर ये पेटी मुटे बुली मन अच्छे लेमन ये आउ भीतर जाना भाई साढ़े कादुआ पाइबू रास्ता कौन देखा आसना ठीक है ये आसुना ठीक है रास्ता ठीक तुम कौन अच्छे
ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିବନି ସେ ଜାଗାଟା ଫାଷ୍ଟ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛ ସରିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିଲି ଜାଗା ପାଇଲନି। କଣ ହଉଛି ଏଠି? ହଉଛି ଜାଗା ପୁରା ଡ୍ରେଞ୍ଚ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଜାଗା। ଡ୍ରେଞ୍ଚ ଫରେଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆସି ଏଇଠି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କୁଆଡେ। ଓ ୟା ସିଆଡେ କହୁଛି କଣ ପଡିଆ ଅଛି ଦେଖା ହଉଥିଲା ନାଇଁ। ଓହୋ ପାଲ ବି ପଡିଛି। 10ଟା 10:30 ବେଳେ ବୁଲୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠିକି ଫିଷ୍ଟ ହବ। କୋଉଠି ଜାଗା ହିଁ ମିଳୁନଥିଲା। ଏଇଠି ପାଲ ପଡିଛି ଏଇଠି। ଏଇଠି ପାଲ ପଡିଛି ପାଲ କରିହବ କାଇଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ ପାଲ ବାହାର କର। ଛୁଆ ପୁଅ ତୁ ରହିବୁ ପାଣି ଆଣିବୁ ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ। ଆଗରେ ଭଲ ଅଛି। ହଁ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ ଏ ଫେରିଲା ବାଟ କୋଉଠି ପାଇଲା ତ ହିଡନ ପାଖରେ ପାଲ 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 ମତେ ଟିକେ ଦେଖା ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ଜାଗା। ଏଇଠି ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ ତାପରେ ଖାଇବୁ ଗଡିବୁ। ଏଇ ଖାଇକି ଯେତେ ଖାଇବ ଗଡିଯିବ। ପଇସା ପକେଟ ଆଉ ପଇସା ଦିଅ ତୋର ଫୋନ ନମ୍ବର ମନେ ତମ ଘର ଫୋନ ନମ୍ବର ତୋ ନାମ କି? ଆଜ୍ଞା ନା ସାର୍ ସେ ଘରେ କହିନି ସେ ମାଟି ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସାର୍ ତ ନେଇକି ହଁ 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 ସେଇଆ ଖାଇବୁ ହେଲା ଖାଇବୁ ମାଂସ ନେଇକି ଆଇଛୁ ହେଲା କି ଖାଇବୁନି କି ଖାଇବ ସବୁ ଖାଇବନି। ଆଜି ଟିକେ ହେଇଯିବ। ଆଜି ବି କହିଲି ଦୁନିଆରେ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ସବୁ ଆପଣ ଚାବିଟା ଦେଲେ ଖାଲି ଏଇଥିରେ ଧରିବ ନା ଏଇଟା ବଢିଆ ହବ। ରବିର ଅଛି ଛାନିଆ ହବ ନା ଆରମ୍ଭ କରୁନ ତମ ତରକାରୀ ଦେଲେ ହବ ନା ଆଉ କେତିକି ଏଇଠି ଆମର ଚିକେନ କୁ ପୋଡା ହଉଛି ଆଉ 3ଟା ପୋଡିକିରି ଆମେ ଏବେ ଚିକେନ କୁ ସେଟା ଖାଇବୁ। ଆଳୁ କାଟି ଗୋଟା ପଲିଥିନ୍ ପୁରା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପୁରେଇ ତାକୁ ଧୋଇଦବା। କଟିଯିବ କେତେ ହେଲାଣି ଆଉ ହଉଛି ଏବେ କୁହ ମୋ ହାଫ ମୁଁ କାଉ ଦେମି ମୁଁ କିଛି କହିବି ମୋଠୁ କେହି ନବନି ମତେ କେହି ଦିଅନି। ହଉ ବାଗେଇକି ଦିଦି କହୁଛି ଚାରିଆଡେ ବୁଲେଇ ଦିଅ। 6 କେଜି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା। ତମେ ଏତେ ଅନାଡି କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଢାଙ୍କି ଦିଅ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। କରାଟ ଅଛି ଏଠି ପାଣି ପୁରେଇ ର ମାରିଦିଏ ନା ମସ୍ତା ନା ହଇରାଣ ହେଇଯିବ କହିଦେଲି ମୋର କିଛି ହବନି କିଏ ଜାଣିଛି। ଲୁଣ କାଇଁ ଠିକ କଥା ଛାଡି ପଳେଇବୁ ରେକର୍ଡ ଅନ ରେକର୍ଡ କହୁଛୁ ଆମେ ଛାଡି ପଳେଇବୁ ଲୁଣ ଟିକେ କରରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଇ ଲୁଣ ବି ହେଇଛି ତରକାରୀ ଆଗରୁ ଲଙ୍କା ଦିଅ ଆବାର ଗୋଟେ କେମିତି କଲୁ ନା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣକୁ ଖୁସି କରିଦେଲି ସେ 20,000 ନା ୟାର ତମ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାଲିଥିବ ସେଇଆ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାଲିଥିବ ସେଇଆ ଏଠି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆମର ଏତେ ହେବନି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କେତେ ହବ ନା ଦେବେନି ନା ଠିକ ଅଛି 5ଟା 11 ଏଥର ଯିବା ଅନ୍ଧାର ଆସିଲାଣି।
बाबू पागल बलिया कौन गला हो बलिया आगे पकड़ा है तो बाबू वो बाबू पागल बलिया बार ना पागल वो गुलो पर से पागल है अध घंटा सात से पागल तपने तो 7 টাকা घर होई शीघ्र आइले भाई तोर बाट पाइ न आज हाँ हाँ ये मांस गड़ीगला खेलीगला आज मांस ये धर किए रे भाई राता पाख हो गला आस ओहो बोला आइज हाँ